बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। मैं हूं आपके साथ मलिक अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे उस टॉपिक के बारे में जो कि इस वक्त पाकिस्तान में ज़ुबान ज़द-ए-आम है। हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है और इसके बारे में बहुत सारी मिसपरसेप्शंस हैं, उनके बारे में भी आज की वीडियो में बात करने की कोशिश करेंगे। मैं बात कर रहा हूँ ट्रांसजेंडर पर्सनस एक्ट 2018 के बारे में, जिसको अभी पाकिस्तान की नेशनल असम्बली ने 2022 में पास किया है। अब ये बिल जो है वो सेनेट में पड़ा है। ये जो ट्रांसजेंडर एक्ट है, इसके बारे में पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा शोर मचाया जा रहा है। ये बात किसी हद तक ठीक भी है कि इस बिल को इस्तेमाल करते हुए, इन कवानीन को इस्तेमाल करते हुए इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ भी किया जा सकता है। अगर बेसिकली मैं इस बिल के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊं तो इसका मेन जो है वो ट्रांसजेंडर्स जो हैं उनके हुकूक हैं। लेकिन आप जानते हैं कि ख्वाजा सरा जो कम्युनिटी है, उनके हुकूक के लिए तो कोई भी ऐसा शख्स पाकिस्तान में शायद नहीं होगा जो कि उनको हुकूक नहीं देना चाहता हो। जब उनके मुतल्लिक कोई बिल पास किया जाता है या किया गया है माजी में, तो पाकिस्तान के एक बड़े तबके ने उसको सपोर्ट किया है। लेकिन जो ट्रांसजेंडर्स हैं, उसके बाद LGBTQ है, ये लेस्बियंस हैं, गे कम्युनिटी है, ये लोग जो हैं ट्रांसजेंडर एक्ट को इस्तेमाल करते हुए अपने मकासद को पूरा करना चाहते हैं। और पाकिस्तान में इस वक्त वो लोग जो इस बिल को अपोज कर रहे हैं, उन लोगों का भी सबसे बड़ा कंसर्न यही है कि ये जो मूवमेंट्स है LGBTQ वाली या जो दीगर है, जो कि इंटरनेशनल NGOs के ज़रिए से पाकिस्तान में चलाई जा रही हैं, तो ये लोग जो हैं पाकिस्तान के अंदर जस्ट अपने मकासद को पूरा करना चाहते हैं इन बड़ी मेन स्ट्रीम पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ के ज़रिए से। अब इस बिल के अंदर एक शिक जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा शोर है वो ये है कि इस बिल के तहत उन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा जो अपना जेंडर चेंज करवाना चाहते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा इसको आसान अल्फाज में बताता हूँ कि एक लड़का है और वो चाहता है कि मैं लड़की बनना चाहता हूँ, तो उसके लिए एक पूरा का पूरा एक मेडिकल प्रोसीजर है। पाकिस्तान के अंदर इन चीज़ों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है, डॉक्टर्स ऐसे केसेस के ऊपर हाथ नहीं डालते। लेकिन इस बिल के तहत वो जो है उनको तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा और डॉक्टर्स जो हैं या जो मेडिकल हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो उनका वो ऑपरेट करेंगे। अब इससे एक तो फ़ायदा ये होगा कि कुछ ऐसे रेयर केसेस सामने आ जाते हैं। मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाता हूँ कि एक लड़की है या एक लड़का है, वो ज़िंदगी के 15-20 साल भी अपनी एक ख़ास जेंडर के तौर पर गुजार लेता है। एक लड़की 15-20 साल लड़की बनकर गुजार लेती है, लेकिन हमेशा से उसे एक एहसास होता है, अपने जिस्म के अंदर कुछ चेंजेस फील होती हैं और उसे लगता है कि मैं लड़की नहीं हूँ। उसके बाद उसके जिस्म में पेन भी होती है और दीगर भी उसकी सिम्टम्स होती हैं। जब वो किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसका ऑपरेट होता है और वो लड़का बन जाता है, या उसका ऑपरेट होता है और वो लड़की बन जाती है। तो ऐसे केसेस में तो बिल्कुल भी कोई ऐसी बात नहीं है कि इसको अपोज किया जा सके। ये तो नेचुरल चीज़ें हैं ना, अल्लाह ताला की कुदरत है। लेकिन इस बिल को इस्तेमाल करते हुए कहा यह जा रहा है कि बहुत सारे लड़के जो कि जिनके जो रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स है या उनकी तमाम जितनी भी खसूसियात हैं वो मर्दों वाली हैं, उनके अंदर फिज़िकली कोई भी एक क्वालिटी भी ऐसी नहीं है जो कि लड़कियों वाली हो। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में गे कम्युनिटी या लेस्बियन सिस्टम या जो भी ये सारा सीन है, फ़र्ज़ करें एक लड़का है, मेंटली उसे ये फील होना शुरू हो गया कि नहीं मैं लड़का नहीं हूँ, तो वो इस बिल का सहारा लेकर किसी डॉक्टर के पास चला जाएगा कि मैं लड़की बनना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं कोई मेडिकल एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मेरी एक अपनी ओपिनियन है, एक मेरा थॉट प्रोसेस है, और वो ये है कि अगर एक लड़का है उसके अंदर कोई सिम्टम्स नहीं है, कोई निशानी नहीं है कि ये लड़की बन सकता है, फिज़िकली कोई नहीं है, मेंटली उसे लगता है कि मैं लड़की होना चाहिए था या मैं लड़की बन सकता हूँ, और वो किसी मेडिकल फिजिशियन के पास चला जाता है, तो क्या उसका ऑपरेट करके क्या उससे वो लड़की बना सकते हैं? ये एक सबसे बड़ा सवाल है। अगर तो ये है कि कोई भी शख्स इस बिल का सहारा लेकर अपना जेंडर चेंज करवा लेता है और उसका जेंडर चेंज होना मुमकिन है, तो ये बिल जो है ये बड़ा ख़तरनाक है। लेकिन अगर ऐसा है कि हर कोई नहीं चेंज करवा सकता, जिनके अंदर वो निशानियां हैं, और ये बहुत रेयर चांसेस होते हैं, पाकिस्तान में कुछ ऐसे केसेस सामने आए हैं जिनको मीडिया ने भी कवरेज दी है, उसके ऊपर किसी ने एतराज़ नहीं किया क्योंकि वो अल्लाह ताला ने उनको बनाया ही इस वे में था। तो सबसे पहले तो इस बात के ऊपर नज़र-ए-सानी होनी चाहिए, मेडिकल का एक पूरा बोर्ड बैठना चाहिए, डॉक्टर्स का, हुकूमत को चाहिए कि उनसे इस मुतल्लक बात करें कि अगर कोई भी मुंह उठा के किसी डॉक्टर के पास, किसी हॉस्पिटल में आ जाता है कि मैंने जेंडर चेंज करवाना है, तो क्या ऐसे उनका जेंडर चेंज होना मुमकिन है या नहीं। अगर तो नहीं है
تو اس بل میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ دوسرا اس متعلق میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بل جو ہے 2018 میں اسمبلی میں پیش ہوا تھا، اور پاکستان کی جتنی بھی بڑی مین اسٹریم پارٹیز ہیں ان سب نے اس بل کی حمایت کی تھی۔ پہلی بات یہ ہے، آج اگر کوئی اپنے پولیٹیکل بینیفٹس کے لیے، سیاسی مقاصد کے لیے اس بل کو اپوز کر رہا ہے تو وہ غلط کر رہا ہے۔ اگر تحریک انصاف اس بل کو آج اپوز کر رہی ہے تو وہ صرف پولیٹیکل ایک نیریٹو ہے ان کا۔ ایکچولی میں ان لوگوں نے ہی یہ بل پیش کیا تھا باقی پارٹیز کے ساتھ مل کر، لیکن اس کے اوپر بحث نہیں ہو سکی تھی اس وقت۔ لیکن اگر ہم نادرا کا ڈیٹا چیک کریں، اب یہ بل تو میں آپ کو بتا رہا ہوں 4 سال پہلے کا ہے، 5 سال پہلے کا ہے، لیکن نادرا کا ڈیٹا ہمیں یہ کہتا ہے کہ پچھلے 3 برسوں میں 29,000 درخواستیں موصول ہو چکی ہیں کہ ہم نے جینڈر چینج کروانا ہے پاکستان کے اندر، اور ان میں سے 16,530 مردوں نے اپنی جنس تبدیل کرنے کے لیے درخواست دی ہے، جبکہ 15,154 جو ہیں وہ خواتین ہیں۔ اور اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے جو میں آپ کو اب بتانے والا ہوں کہ یہ جو درخواستیں موصول ہوئی ہیں ان میں خواجہ سراؤں کی مجموعی طور پر جو درخواستیں ہیں ان کی تعداد 30 ہے، یعنی 29,000 درخواستوں میں سے جو خواجہ سرا کمیونٹی کی جانب سے درخواستیں دی گئی ہیں وہ صرف 30 ہیں، 30۔ ان میں سے 21 نے مرد کے طور پر اور 9 نے عورت کے طور پر اندراج کے لیے درخواست دی ہے۔ یعنی اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس چیز کا لیول کیا ہے۔ یہ جو 29,000 درخواستیں ہیں، اگر ان لوگوں کو سامنے لایا جائے تبھی اس بل کے بارے میں یا ساری چیز کے بارے میں پتہ چل جائے گا کہ کیا اس کا مس یوز ہوگا کہ نہیں، کہ یہ جو 29,000 لوگوں نے اپنی جنس تبدیلی کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے۔ دوسرا، اس بل کے ذریعے سے ایک اور بھی چیز جس کا خطرہ پاکستان میں موجود ہے وہ یہ ہے وراثت میں حصہ۔ اگر ایک لڑکی ہے وہ جنس تبدیل کر کے خود کو لڑکا بنا لیتی ہے تو وہ جو ہے وراثت میں پورے کا پورا حصہ دار بن جائے گی اپنے بھائیوں کے، اور کچھ لوگ جو ہے صرف اس وجہ سے اپنا جینڈر چینج کروانے کی کوشش کریں گے۔ اور فرینکلی اسپیکنگ جو ایک کامن مین کی لینگویج ہے اس کے اندر لوگ اس بل کے بارے میں جو ایک تاثر رکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ فرض کرے ایک لڑکی ہے اور یہ جو آج کل اللہ معاف کرے یہ سب کچھ ہو رہا ہے ہومو سیکشولی، تو اس کے اندر ایک لڑکی کو ایک لڑکی ہی پسند آ جاتی ہے اور دونوں جو ہے ایک دوسرے کو پسند کرتی ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے مذہب کے اندر اس چیز کی اجازت نہیں ہے، تو اس بل کا سہارا لے کر دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی جو ہے وہ اپنی جنس تبدیل کروا سکتی ہے اور بطور لڑکا بن کر اس لڑکی کے ساتھ شادی کر سکتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر 2 لڑکے ہیں اور ان کا بھی سیم کیس ہے تو ان میں سے ایک لڑکا جو ہے اپنی جنس تبدیل کروا کر اس قانون کا سہارا لے کر خود کو لڑکی کے طور پر اس لڑکے کے ساتھ شادی کر سکتی ہے۔ تو یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے، نہ ہی اس کو ہمیں کھل کر اپوز کرنا چاہیے اور نہ ہی ہمیں اس کو سپورٹ کرنا چاہیے، اس کے اوپر ڈسکشن ہونی چاہیے۔ یہ بل اسمبلی سے پاس ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، کیونکہ اسمبلی کے اندر اس وقت نہ ہی تو میجورٹی ہے کسی پارٹی کی، خالی ایوان ہے۔ سینٹ کے اندر یہ بل پڑا ہوا ہے علامہ اقبال کے پوتے ولید اقبال کے پاس، وہ پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پاکستان کا ایوان بالا اس بل کو سپورٹ کرتا ہے یا نہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ایوان بالا اس کو سپورٹ کرے گا؟ اگر کر دیتا ہے تو کیا اس کے اوپر امپلیمنٹیشن جو ہے وہ اتنی آسان ہوگی؟ تو میرا جواب یہ ہے کہ بالکل بھی آسان نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ جماعت اسلامی نے اس بل کو اپوز ضرور کیا ہے لیکن مکمل بل کو نہیں کیا۔ کچھ شکیں ہیں جن کے اوپر انہیں اعتراض ہے، اور انہوں نے پاکستان کی وفاقی شرعی عدالت میں ٹرانسجینڈر پرسنز ایکٹ 2018 کے خلاف درخواست دائر کر دی ہے، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق سینیٹر فرحت اللہ بابر، ٹرانسجینڈر حقوق کی کارکن الماس بوبی اور جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد خان فریق ہیں، اور اس کیس کی جو سماعت ہے غیر معینہ مدت تک ملتوی ہو گئی ہے۔ یہ معاملہ اتنی جلدی سیٹل ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم اس کی شکیں دیکھیں ٹرانسجینڈر پروٹیکشن ایکٹ 2018 کی، اس کے تحت ایک خواجہ سرا کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ خود اپنی جنس کی شناخت کر سکتا ہے اور اسے تبدیل کروا سکتا ہے۔ اب جیسا کہ میں نے یہاں پر پہلے کہا کہ ٹرانسجینڈرز اور خواجہ سرا کمیونٹی یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں۔ ایک خواجہ سرا جو ہے، ایک اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طریقے سے پیدا کیا ہے کہ اس کے اندر میلز اور فیمیل دونوں ریپروڈکشن آرگنز موجود ہیں، اور وہ اپنی جو جنس ہے وہ کیا بننا چاہتا ہے وہ اس کو خود اڈاپٹ کر سکتا ہے، فیصلہ کر سکتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ دوسرے جو لوگ ہیں، جو گے کمیونٹی ہے، LGBTQ والے ہیں، یہ جو عورت مارچ والے ہیں، میرا جسم میری مرضی والے، اس بل کا سہارا لے کر وہ لوگ بھی یہ سب کچھ کریں گے۔ یہ اصل خدشہ ہے۔ یہ جو بل ہے اس کے اندر ایک اور شک موجود ہے جس کے تحت نادرا سمیت
तमाम सरकारी इदारे इस बात के पाबंद होंगे कि ख्वाजा सरा अपनी जिन्स जिसको चाहे शनाख्त कर सकता है और वही उनके शनाख्ती कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट वगैरह पर दर्ज की जाएगी। इस एक्ट में बहैसियत पाकिस्तानी शहरी उनके तमाम हुकूक तस्लीम किए गए हैं। उन्हें मुलाजमतों, तालीम, सेहत और दीगर सहूलतों तक फराहमी को कानूनी हैसियत दी गई है, जबकि वरासत में उनका कानूनी हक भी तस्लीम किया गया है। ख्वाजा सराओं को कोई सहूलत देने से इनकार और इम्तियाजी सलूक पर मुख्तलिफ सज़ाएँ भी तजवीज़ की गई हैं। इस एक्ट में ख्वाजा सरा की तारीफ बयान करते हुए कहा गया है कि ये 3 तरह के हो सकते हैं। पहले नंबर पर इंटरसेक्स ख्वाजा सरा है कि अगर उनमें मर्दों और ख़वातीन दोनों की जीनियाती खसूसियात शामिल हो या जिनमें पैदाइशी अबहाम हो। दूसरे नंबर पर ऐसे अफराद हैं जो पैदाइशी तौर पर मर्द होते हैं मगर बाद में अपनी जिन्स की तब्दीली के अमल से गुजरते हैं। तीसरे नंबर पर ऐसे लोग हैं जो पैदाइश के वक्त अपनी जिन्स से ख़ुद को मुख्तलिफ या मुतज़ाद समझते हैं। अब इसमें जो दूसरी तरह की जिन्स है ये मैं आपको बड़ी तफसील से पीछे बता चुका हूँ कि ऐसे लोग जिनके अंदर तब्दीलियाँ होती हैं वो होते हैं तो या मर्द हैं या ख़तून हैं, लेकिन उनको फ़ील होता है कि जैसे उनके जिस्म के अंदर तब्दीलियाँ हो रही हैं और उनके बाद उनका ऑपरेट वगैरह हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने अपनी नाक़िस इन्फॉर्मेशन की और बहुत सी लिमिटेड नॉलेज के मुताबिक आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आप हमें कमेंट सेक्शन में इस वाले से अपना फीडबैक दे सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।